विभिन्न अनियमितता अभियोग मुख्य फाटक ताला पकाइले टायर जाली प्रतिवाद कले सिद्धेश्वर महाविद्यालय छात्र छात्री। अर्मदा रोड सिद्धेश्वर महाविद्यालय विभिन्न अनियमितता अभियोग टायर जालिबा सहित कॉलेज मुख्य फाटक ताला पकाई प्रतिवाद कले छात्र छात्री। प्रिंसिपाल को पकाइले ताला। सूचना अनुसार बस्ता ब्लॉक अर्मदा रोड सिद्धेश्वर महाविद्यालय होइथिबा अनियमितता पाई गत 2 मास तले छात्र छात्री माने प्रतिवाद करथिले। प्रिंसिपाल 15 दिन भितरे समस्या समाधान पाई प्रतिश्रुति देइथिले। मात्र 2 मास बीती जाइथिले मध्य यार कोनोसी समाधान होई नथिला। एने छात्र छात्री माने प्रिंसिपाल को जणाइथिले, मात्र से सुनि नथिले। गत नवेम्बर मास 5 तारिख राति 9टा समय जणे व्यक्ति कॉलेज परिसर रे थिबा छात्री निवास को आसीथिले, जहार एक वीडियो मोबाइल को घुरी बुलुछि। एने छात्र छात्री माने प्रिंसिपाल को जणाइथिले, मात्र प्रिंसिपाल विभिन्न अश्राव्य भाषा रे गाली गुलज करिथिबा अभियोग होइछि, जहाकु नै आज कॉलेज मुख्य फाटक निकट रे टायर जଳି प्रतिवाद करिबा सहित फाटक रे ताला पकाइथिले। तेबे यार समाधान करिबा बदले रे कॉलेज रो गणित अध्यापक वरुण कुमार बारिक जेउ पिला माने आंदोलन करूछंती सेमानंको आसंता परीक्षा रे फेल करिवार धमक देथिला, जहाकु नै स्टाफ कमन रूम रे समस्त अध्यापक अध्यापिका एवं प्रिंसिपाल को तांका ऑफिस रे ताला पकाई छंती। जगत कुमार गिरी का रिपोर्ट मसिया न्यूज। पाठ पढ़ले पास करिवे ना अपन जंग जदि जमन स्ट्राइक करना तो बिल्कुल ना हम सुन जाय ना अपन कोन कहले जेले कोन कहले सेठी पाठ न पढ़िले फेल हम एक न पढ़ले फेल बस जे माने स्ट्राइक तांको अटेंडेंस देखंतु जो मानकर स्ट्राइक करचंती से माने पूरा अटेंडेंस नील अपन देखिबे हम देखन दिबा मुरिता नायक आज पिला माने कि गेट ताला पकिबा टायर प्रतिवाद करछन कोन पई से प्रतिवाद करुँच मत गोटे आप्लिकेसन देइचंती जे मंगलवार दिन राति रे जने आसीथिला गोटे लोक से माने जानि नाहंती जे किए आस्थिला, तो से माने सही हिसाब रे मते देइचंती। माने मु तांको डाकिकी कहिली से सिपुन दे को जे मु कहली तुमे जे वीडियो वायरल कलो एटा कोन ठीक कलो ना वीडियो वायरल तो पछर रहला। हां ये लोकटा आसीबा लोकटा किए काहे के आसीथिला से गोटे टेलर दुकानी हां से दुकानी केते टाइम आसीथिला 8:30 बेले सेटा परमिशन अछि आसे पई परमिशन तो नाही कोन पई से आसीला सी मैडम जानी नाहंती सी तांकर डाकी दैछंती मैडम डाकी दैछंती मतलब जाउ पे तो डाकी दै परिबे परमिशन अछि ना जाहाकू ताको डाकीबेनी सी कहले सी माने टेलर दुकान जतले कहिला जे मते ड्रेस नहीं जानतु आपण ई कहले राति रे मु एकुटिया जिबिनी आपण देई जानतु जतले से लोक आसे से आपन को फोन को पचारथिले मैडम ए लोक आसे को जेमते असुविधा समस्या होउची से आज निहाती आसे भेटिवा आवश्यकता रहउची आपन जोगाजोग करथिले कि नहीं से मते आपन को बिना अनुमति से आसीथिले जदी आसीथिले से तो गेट पाखु रिसीव करिया कथा जेतर पैसा कथा न काई जेतु से पैसाटा नबार थिला तो सेति पे गेट पाखु नै परथांते बा पियो ना तो दे परथांते जेतु ए गर्ल्स हॉस्टल रहउची झियो पिला माने रहउचंती गोटे पुरुष पिलाटा राति 8टा पर 8:30 पर 9टा से पिला नो एजेड लोक एजेड राति 9टा बेले आसर कोन युक्त नियम रहिछि नहीं सेटा ठीक हेनी तापरे मु से छुआ को डाकिथिली कहली तमे जे वीडियो वायरल करछो एटा कोन ठीक कलो अपन मां भोनी गाली सुनंतु मां भोनी मु गाली देनी मु कहली ना सुनंतु मु कहली तमरो मां भोनी अछंती ना एइया कहिछि ना मु कहली तमे सत्यटा प्रकाश करबा को चाहूथिले अपन पाखरे अपन ना कथा सुनिले नाही तापर वायरल करला पर ताको ना से माने मते केही कहि नांती ए विषय रे मते केही कहि नांती मु तांको डाकी करी मु निजे कहली वायरल जिंसटा बुझी पाले से माने मते कहि असमने ओटो अभियोग करते जो आगो थर जो स्ट्राइक करिथिले ओडिया अपर्जन तो 15 दिन टाइम अपन नैथिले सेतबले नैथिलो सुनंतु वर्षा पुणी आसी गला रु पुणी पानी जमिला हैला तथापि हमें सफा करि देलो नै से ड्रेन सफा हे जाईची हमर हॉस्टल जो पानीटा बाहरथिला सेटा हेची बॉयज कॉमन रूम रो जोटा थिला पडियाटा पूरा घासमरा मरा हेची ए 3 दिन सुनतु घासमरा मरा जाई कि चंछा हबो पुनी तार फील्ड तयारी करा जीवो तांकर वॉलीबॉल ना 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 ना
ନା ସେଟା ନୁହେଁ ମାରା ମାରା କେତେ ଦିନ ଘାସ ମାରେ ଘାସ ମରା ଏଟା ମରା ହେଇଛି 7 ଦିନ ଭିତରେ ଘାସ ମରି ଏଟା କାଲି ପରଦିନ ମରା ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ହଁ। ଏ ପୂରଣ ବେଳକୁ ଆଉ ଥରେ ବସି ଆସି ଯାଇଥିବ ନା ନା ନାହିଁ ସେଟା ନୁହେଁ ଏବେ ଖେଳିବେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପୁରା ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ ନାଇଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେଠି ଗଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେମାନେ ନିଜର କଲେଜର ଉପରେ ପଢିଆ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେଠି ଗଲେ କୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆଗ ଥର ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣ କଲେଜର ନାଁ ରହିଥିଲା ଆମେ ଛାଡ଼ିଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି ସେମାନେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହାର ଇଏଟା କିଏ ଦବ? ଶୁଣନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହବ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଦାନା ଆସିଲା ପାଣି ଜମିଗଲା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ 2 ମାସ ତଳେ ହଁ 2 ମାସ ତଳେ ତାର ତାପରେ ତ ବରାବର ସେତେବେଳେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପଡ଼ିଆ ସଫା ହେଇଯିବ ସଫା ହେଇଯିବ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଖେଳିବି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହବ ହଁ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ହେଇ ବେହେରା ପ୍ରତିବାଦ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ଥିଲା ଏଥିପାଇଁ କି ବିଗତ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ହେଉଛୁ ଆମର ଦିନ ଭିତରେ କାମ କରିଦେବେ କିଛି କାମ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲା କିଛି କାମ ହେଇନାହିଁ ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଉଛି ଖେଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଜାଗା ହିଁ ନାହିଁ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ BCR FCR ଯେଉଁ ଯେତେ କାମ ପଡ଼ିଆ କାମ କିଛି ଗୋଟେ ବି ହେଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେହେତୁ ସେଦିନ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲେ Yeah. ସେଦିନ ପରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ କହିଥିଲେ କହିଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ କିଛି କାମ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ବି ହେଇନାହିଁ ଯେତେଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବି କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ସେଟା ୟୁନିୟନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହେଇଥିଲା ତ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାମ୍କୁ ଯାଇ କହିବାରୁ ସେ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ ମିସବିହେଭ୍ କରିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଧାରଣା କେତେ ରହିବ ଧାରଣା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆମେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବୁ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ତାପସ କୁମାର ଦେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇ ଧାରଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମ ୟା ପୂର୍ବ ଥର ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲୁ ତା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନାହିଁ ତ ତାପରେ ଏଇ ଗତ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏଇ କଲେଜରେ ଟିକେ 8:30 9ଟା ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ବାହାରୁ ନା ନା ରାତି ଗୋଟେ ବାହାର ଲୋକ ଆସିକି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଶିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ସେଠି ପଶିଲା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବାହାରେ ମାନେ ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସେ କିଛି ଦେଇଥିବେ କିଛି ନେଇଥିବେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତ ଆମେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆମ ଯେଉଁ SS କଲେଜ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏତେଟା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରୁ କିଏ ଆସିଲା ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତ ସେଇଟା ମୋତେ କାଲି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡାକିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁ କିସ ପାଇଁ ମାନେ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛୁ ତୁ କିସ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ୍ କରୁଛୁ ତୁ କିସ ପାଇଁ ୟାକୁ ତାକୁ ପଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିସ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେମିତି ସେଥିରେ ସେ କାମ ହେଉଛି ଇଲିଗାଲ୍ ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଇଲିଗାଲ୍ କାମ ଆମ କଲେଜ ହେଉଛି ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଛି ମୁଁ ତ କି ବାହାରେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ି କହିଲେ ତୁମ ଘରେ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି ଏମିତି ଆହୁରି କହିକି ଗାଳି ଦେଲେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଉଠେଇଲେ ସୁଟିଂ କରିବା ଯେଉଁ ପାଇଲେ ନା ଆମେ ସୁଟିଂ କରୁ ଆମେ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ବା ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ପଚାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ୟୁନିୟନ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କେତେ ପଚାରିବାର ଥିଲା ନା ହଁ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛୁ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେ ମାନେ ବୁଝିବା ଆମେ ବୁଝିକି କହିବା ଆମକୁ କେଉଁ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଲେ କେଉଁ ଦିନ ଛାଡ଼ିଲେ କେଉଁ ଦିନ ଆମେ 5 ତାରିଖ ପାଇଲେ 5 ତାରିଖ ପାଇଲେ ଛାଡ଼ିଲେ 6 ତାରିଖ ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କହିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମକୁ ମିସବିହେଭ୍ କଲେ ମୋ ଠିକ୍ ଗାଳି ଦେଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟଣା ଆମେ ପ୍ରଥର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ଦାବିପତ୍ର ଯେ ଏଇ ଦାବି ପାରିବେ ଏଇ ଦାବିପତ୍ର ଥିଲୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ସିଗ୍ନେଚର କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ସଲ୍ଭ ବୋଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଆଉନାହାନ୍ତି କିଛି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିଦ୍ ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ଯେ ଆମ ପ୍ରତି ଯେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ନାହିଁ ବାର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରିଦେବୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଆମର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ କଲେଜରେ ଫିଲ୍ଡର ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନାହିଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଲେ ଆମ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲେଜ ଭଲିରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହେଇଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲେଜ FM ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏ ବର୍ଷ ଆମ କଲେଜରେ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ କରି ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି କରିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିଲେନି ସେମିତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଯାହା ଯେମିତି ଖେଳିବୁ ଆଉ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ନିୟମ ଅଛି ଆମ କଲେଜରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ 5:30 ସୁଦ୍ଧା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ରହିବେ ପୁଣି ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଅଛନ୍ତି
तापर भी से लोक केमती जाके हॉस्टेल जाके कार्य कला 9:30 टाइम रे का सो हमर केमिस्ट मैडम जो अछंती कॉलेज नुआ आछंती से तांको सहित डायरेक्ट भेटला जेहेतु आमे आसिक पियन को पचारलु जे तो तुम बिना परनिवर्ष माने बिना माने परामर्श रे केमती गले से भीतर को ना मते किछ पचारलेन से डायरेक्ट गले देखि आसले मु तांको पचारले से कहले मु मैडम को सहित कथा हिची किए कौ मैडम को सहित कथा हिची आ तांको परमिशन देला कि राति 9टा टाइम रे जिया पे आमे मैडम को प्रिंसिपल मैडम को पचारथिले से जो भलिया बिहेव करले जो भलिया गालिलोज करले जे कि माने पिलां को प्रति सेटा शूट करिया कथा न जो भलिया माँ भौणी परिवार को नहीं जो भलिया से माने जो भलिया गाली गुलोज करले ताटा ठीक नुहे गोटे ग्रहणीय नुहे जहाँ प्रिंसिपाल आम कॉलेज अध्यक्षा से जेतु ये बिहेव कर प्रति थर आम यहाँ आगु भी पुणी थे जाइलु मैडम प्रति थर आम पिला कौन जे राग रोचे आम स्ट्राइक ओह्लौचु से राग रोचे एग्जाम कौन एमती आमको धमकाउं किसी पिला धमकाउं डायरेक्ट किसी पिला इंटरनाल भी फेल करों जेहेतु पिला स्ट्राइक ओह्लैया राजी होना डरुंच ये मैडम मन भर ये मान प्रभाव पूरे सी कम कर कौन कम करें से एमती आसछंती पेंशन लगी एमती पळेबे से कौन काम ओह्लैबेनी आ पिला माने डेवलपमेंट आमे एक कथा भी पचारलु मैडम को जे मैडम आपण काम करना कि मैडम कहले तुमे सोशल मीडिया डाकचो भलो करचो मु फेमस होवा पई चाहतनी तुमे माने मते फेमस करचो सोशल मीडिया द्वारा तुमे माने फेमस करचो आ मैडम कहले आमे मैडम डेवलपमेंट फी तो आमे एतकी पैसा दउचु आमे 4,20,000 टका आमे प्रति वर्ष पिला दउचंती डेवलपमेंट फी मैडम को आमे देतले लिस्ट देखिलु मैडम कहले तुमरो इलेक्ट्रिक बिल केते जाउछ जानचो तुम इलेक्ट्रिक बिल सब पैसा खर्च हो जाउछ तुमरो डेवलपमेंट हो पारिबन हमको एई बडा प्रतिश्रुति देखले